tiles. Charis. Nag-walking me. Early in the morning. Charis. Paingon mig Kapitol guys. Nagsabi ako maka-walking. Paingon mi sa Kapitol tapos kuan dahil siya karon guys. 50th anniversary dong no. Davao, araw ng Davao del Norte. 58 ay araw ng Davao del Norte. Walking. Holiday karon diri sa amo. Sumaro to guys. Bye.